늦은 밤. 남자는 그만 놀라고 마는데요. 참혹한 몰골로 죽어있는 남자의 정체는 다름 아닌 자기 자신이었죠. 과연 이게 어떻게 된 일일까요? 여기 한 부부의 분위기가 심상치 않습니다. Les claus. Porto els nens al col·le si em deixes el teu cotxe. No, però i jo què? Per si és sense a les 7 m'hauria de llevar a les 5. Doncs et lleves a les 5. 두 사람의 차키 쟁탈전은 계속되고 Doncs, Elisa, si anessin al col·le d'aquí al poble no tindríem aquest problema, ho veus? Si va ser tu qui els va voler dur el col·le aquest de pijos de Barcelona del costat de la teva feina. I, a més, per un dia que et demano un favor. Un dia? A vegades per una ximpleria et poses d'una manera, tornes odiosa. Sí, a vegades t'ho diu. 늘 사소한 걸로 아내와 싸우는 에드와르트는 두 아이의 아빠이기도 했는데요. Què? Que la mama m'odia. A vegades, tio. És que demà jo no podia deixar-li alguna cosa. Són 2:15. Perdona, sí. Descansa. 차키 쟁탈전의 승리자는 결국 차키는 에드와르트의 손에 들어가네요. Elisa! Gràcies per no despertar-me i fer que arribi tard a la feina. Bon dia. 출근하던 에드와르트는 한 통의 전화를 받게 되죠. Què passa? La policia és aquí. Volen parlar amb tu. 끔찍한 교통사고는 에드와르트에게서 가족을 빼앗아갔고 Està viure. No ha menjat res des de fa 2 dies. Quan tingui gana menjaré, mama. 형은 걱정되는 마음에 에드와르트를 자신의 집에 데리고 가려 하죠. No em penso moure d'aquí. Eduard. No sé què més puc dir-te. Què puc fer? 곧이어 에드와르트의 집에 도착한 사람은 그의 절친 오스카르였죠. 친구가 안 좋은 생각을 할까봐 걱정되었던 오스카르는 Edu, he avançat les meves vacances. Tinc les 3 properes setmanes lliures i penso passar-les amb tu. 그러나 에드와르트는 죄책감에서 벗어나질 못했죠. Saps com va anar tot? Ell em va dir que el seu cotxe fallava des de feia dies. I em va demanar el meu. Jo vaig dir que no. I van morir, tots 3. He mort la meva dona i els meus 2 fills, Òscar. Sí, tenen habitació per aquesta nit. 오스카르는 친구의 상태에 심각성을 느끼며 Espera't. M'has de prometre'm. Que no em mataré. T'ho prometo. 그날 밤 텅 비어있는 집을 보는 에드와르트. 인생의 전부였던 가족의 부재는 너무도 큰 고통이었죠. 그는 비디오를 보며 추억에 젖는데요. Esquiva i s'amaga, arrisca el moment d'ara's fes fum. Pita papallona, tinc 결국 가족을 잃고 살아갈 자신이 없었던 에드와르트는 그 순간 El necessito. 그의 손을 붙잡은 사람은 처음 보는 노파였죠. 노파는 곧 에드와르트를 자신의 집으로 초대하는데요. O Everest i ja està. 에베레스트 박사는 평생 천체 물리학을 연구한 사람이었고 L'he dut aquí per fer un experiment.
Aquests anys que he viscut a Barcelona he prosseguit les meves investigacions en astrofísica i física de partícules. He creat una... per travessar universos. 에드와르트는 황당했지만 Vaja. Fora d'aquí. Mira, és que no tinc ganes de viure. 이내 실험 대상이 되기로 하죠. 그렇게 에드와르트는 신비로운 공간에 들어서게 되고 곧이어 몇 가지 안내 사항을 말해주는 에베레스트 박사. Està a punt de fer un viatge a un altre univers. Potser el mateix que aquí, però amb alguna petita diferència. Per això el necessito. 그리고는 에드와르트에게 의문의 팔찌를 채웁니다. El dispositiu es fondrà amb la seva pell. Som-hi. Ara ja està a punt per travessar el portal. En canvi, aquesta altra part, la que el farà tornar. 이때 의미심장한 질문을 하는 에베레스트 박사. De què es penedeix? L'hagués conegut. El necessito. 잠시 과거를 회상한 에드와르트는 손목의 버튼을 누르는데요. 한순간 에드와르트는 다른 우주로 넘어오게 되죠. 바로 그때 흔들리던 열차가 안정을 찾자 일단 그는 열차를 빠져나오는데요. 머지않아 에드와르트는 끔찍한 광경을 목격합니다. 그곳엔 열차에 치여 죽은 남자가 있었고 죽은 남자의 정체는 바로 에드와르트 자신이었죠. 이어서 열차 직원들이 시체를 발견하고 놀라는데요. 위기를 느낀 에드와르트는 서둘러 제자리로 돌아오죠. Doctora Everest? 에베레스트 박사는 무사히 돌아온 그를 보더니 기뻐했고 En 10 minuts n'he tingut prou. Adéu. 에드와르트는 곧 충격적인 소식을 듣게 되는데 Ha estat absent 3 dies. Tornarà. Ho dubto molt. 사흘 만에 집에 온 에드와르트는 미친 듯이 음식을 먹어댑니다. 어머니는 평소와 다른 아들의 모습이 왠지 불안했죠. No, ja hi vaig. 소식을 듣고 찾아온 친구들. Qualsevol dia que no em veieu des de fa... Des de fa 3 dies, tio. Tu saps com ens has fet patir. Només he sortit de casa aquesta nit, una estona abans que es fes de dia. Aquesta nit, tu no eres aquí. 놀랍게도 에드와르트가 다녀온 우주의 시간과 이곳의 시간은 차이가 있었죠. Per preocupar-vos per mi. 그는 자신이 겪은 일을 말할수록 이상한 사람이 되는 기분이었고 Allà amb... Amb qui? Em vaig conèixer. Necessito una copa. 늦은 밤 죽은 남편 사진을 보고 있는 에드와르트의 어머니. Que guapo que estava el papa en aquesta foto. Saps? I parlo amb el teu pare. Són amb nosaltres. 그는 왠지 어머니에게서 자신의 모습이 보이는 듯했죠. Perdre també els teus fills. 아내와 아이들이 그리웠던 에드와르트는 무언가를 결심하더니 Si torno a ser fora uns dies i no dono senyals de vida, Almenys no et podem localitzar, Eduard! 결국 그는 에베레스트 박사를 찾아가죠. i vagi a un altre carrer, sisplau. M'he adormit. I em vaig veure mort a la via, destrossat. No, vostè no es va veure mort a la via. Era un altre Eduard. Cap màquina del temps per fer enrere i refer el que va anar a parar. A un univers alternatiu. I torno a repetir que No cal res més. Continuï el seu experiment, doctora. 그렇게 또다시 우주를 건너기로 한 에드와르트. La clau.
Concentris en el moment que ha escollit. Hòstia, tio, perdona, no t'havia vist. 그는 운명을 바꾸기 위해 이곳에 자신을 찾아와 경고하죠. Del teu cotxe, ara mateix, i la donaràs a la teva dona. No li diguis a ningú que m'has vist. És una qüestió de vida o mort, ho has entès? De vida o mort! 운명이 바뀌기를 기다리던 그때 Papa? Carla, 에드와르트는 눈앞에 있는 딸을 보며 감격하죠. tot anirà bé, petita, tot anirà bé. Papa, estàs bé? Segur. Ens veiem després, t'estimo, carinyo. Es pot saber què li has dit a la nena? Que... 곧이어 남편의 상태를 보고 놀라는 엘리자. I no vull que l'agafis fins que no el revisi el mecànic. Una altra discussió. Un altre, sempre discutim? Què et passa? Que no puc viure sense tu. 급기야 그는 하고 싶었던 말을 쏟아내는데요. Et dic la veritat, no puc viure sense tu, t'estimo. Perquè ho sé, ho entens? Ho sé. Sé el que és viure sense tu. 엘리자는 갑자기 변한 남편이 황당했죠. Fill meu, t'estimo. Us estimo molt. 그러나 Senyor, és policia. Sí, sóc el seu germà. Què ha passat? 이무슨 운명의 장난인지 사고는 또다시 반복되죠. Ha tornat a passar, no ho he pogut evitar. 죄책감에 괴로워하던 에드와르트는 Què passa? Seus i relaxant una mica. Què fas a terra? 누군가를 보고 놀라는데요. Papa, Sí, jo també em sento... 놀랍게도 세상을 뜬 아버지가 이곳에선 살아있었죠. És una tragèdia, però ho hem de superar, com sigui. Et fan replantejar la vida i... papa, abans estava buscant una cosa que m'ha caigut. És això? Què hi fas a terra? 한편 에드와르트가 이상하단 걸 눈치챈 오스카르. No necessito tractament! No, No t'alteris, un moment. vull estar sol a casa i no necessito... Òscar, espera, no te'n vagis, espera. Tu dius que una mena d'alter ego teu més boig i malgirbat que tu, que no ho entens. Això no és veritat. És el teu cap que ha fabricat aquesta història per fer-te sentir culpable. Que el doble és un altre Eduard que ha vingut d'un univers paral·lel per advertir-lo i evitar la desgràcia, però no li ha sortit bé. 이어서 에드와르트는 충격적인 광경을 목격합니다. 이곳에서의 에드와르트는 클라라와 바람을 피는 쓰레기였던 거죠. 큰 충격을 받고 제자리로 돌아온 에드와르트. Quant de temps? Només fa 10 minuts que ha marxat. 그는 방금 전에 긴 여행이 10분에 불과하단 사실에 놀라며 9 minuts, 17 segons, per ser exacte. Ha estat en un univers molt més accelerat que el nostre. 차 키를 바꿨지만 똑같은 사고가 일어난 것이 의아했고 No ho he pogut evitar, l'accident. Des del moment que ho ha fet, ha provocat que en aquell univers passés el que ha passat. Tot ha estat negatiu en aquell univers? El meu pare era viu. 무언가를 곰곰이 생각하던 에베레스트 박사는 Allà segur que es va trobar davant d'una bifurcació. Pensi. 사실 과거 에드와르트의 아버지는 제때 약을 먹지 않은 게 화근이었죠. Teu pare se'n va anar a la feina sense les pastilles del cor. I què? Jo et vaig trucar perquè els hi portessis, però no em vas agafar el telèfon. El teu germà era fora i jo havia d'anar a la perruqueria. 에드와르트의 어머니는 죄책감에 시달리고 있었습니다. Potser el papa s'hauria mort igual prenent-se la pastilla.
에드와르트는 그런 어머니를 보며 마음이 복잡했죠. Es pensa que s'ha mort per culpa seva. No sé. Em poso en el lloc de la meva mare i entenc la seva angoixa. Prometem una cosa, que et moriràs després de mi. 그는 만약을 가정하며 Què hauria passat si hagués agafat el telèfon aquell dia? Carla, vigila el teu germà. La mama està molt enfadada. Diu que si no és per ella, tu no te la prendries mai. Que em deixis estar, pesat. Va, adéu. I les pastilles! Sí, les pastilles ja les tinc. 에베레스트 박사는 생각에 잠긴 에드와르트를 위로해주죠. Del no res no se'n pot lamentar la pèrdua. 그녀는 대뜸 에드와르트에게 사랑 이야기를 해줄 것을 요청하는데 I què en trauré jo ara d'explicar-li la meva vida? Prendre consciència de les bifurcacions que ha pres per arribar fins aquí. 이내 그는 엘리자와의 첫 만남을 떠올립니다. Té, el revertien ahir. És una audició per l'aula de música. 과거 오스카르의 음악 오디션에 따라갔던 에드와르트. Té. Confia en tu. Ets molt bon guitarrista. Òscar! D'acord? Va. Oh, ets el guitarrista? 그곳에서 기타리스트를 찾는 엘리자와 마주치는데 Escolta, Gràcies. Gràcies. D'acord, ja ho tindríem. vosaltres també? Sí. 얼떨결에 그는 엘리자의 반주자가 되어 오디션에 참여하게 되죠. Si se'n retira els cabells de la cara de qui mira directe a la llum, fins i tot a tocar sembla lluny. Si no és amor qui m'omple el pit de papallones, d'ara es fes fum. 둘의 즉석 공연은 그야말로 대성공이었고 Elisa Montcalm, segon d'Història de l'Art. I el teu acompanyant? El meu què? Eduard Marina, quart d'Econòmiques, però no... Gràcies. Moltes gràcies a tothom. 곧이어 둘은 오디션을 끝낸 기념으로 자축하는데요. Però si li queia la bava mirant-te, o escoltant-te, o les dues coses, vaja. Aquí. El tio aquell, el director, no. Lluís Antic, compositor i lletrista. Ja et veig l'any que ve gravant un disc amb cançons seves. 이때 누군가를 보고 반가워하는 엘리자. En cap moment... Faig econòmiques amb aquests dos. Ah, hola. L'Òscar. 그로부터 본격적으로 함께 어울리는 네 사람. Us apunteu a fer una copa? He d'agafar el tren. Jo visc a prop de l'estació. Doncs... Que vagi. Adéu. Adéu. Doncs això, m'agrada... He fet bé de trucar-lo. La teva mare no viu amb vosaltres? Es va morir. 어느덧 에드와르트의 집에 도착하고 Aquí visc jo. Bé, doncs. 이대로 헤어지기 아쉬웠던 두 사람은 Et molt bé amb tu. I Adéu. Bé, ja que ho fem-ho bé, no? La cena no va acabar amb el petó? no... Per què? 놀랍게도 두 사람의 인연은 이게 처음이 아니었는데요. La frase, vull dir. No dius res? Dels Montcalm, de Súria. 에드와르트는 뒤늦게 엘리자를 알아보더니 I em sap greu, per cara de debò se m'escapa el tren. Tu, que fort, tia mia, tota la pell de gallina. No sé de què em parles. Del casament aquell. De debò que no te'n recordes. Què? 사실 둘은 어릴 때 지인 결혼식장에서 만난 사이였죠. 그러자 쪼르르 달려가 아빠에게 이르는 엘리자. Vés a demanar perdó amb aquesta nena immediatament. M'ho deixes? Perquè he estat tot un mes sense veure la tele. 화해에 성공한 두 사람은 곧 함께 춤을 추게 되죠. 이때 서로에게 호감을 느낀 두 사람은 Jo crec que va ser a la galta. Ara recordo que durant bastant de temps vaig somiar amb tu, no diré cada dia, però gaire. Trobar-me els llavis mullats amb la teva saliva. 수다에 푹 빠진 나머지 기차를 놓치는데 Quedar-te amb mi? 다행히 에드와르트는 기회를 놓치지 않는 남자였죠. T'agrada caminar? M'encanta. 그는 엘리자를 자신이 좋아하는 곳에 데리고 가더니 És aquí. I què fas quan vens aquí? No faig broma, no. I quan passa el tren tot vibra, tot trontolla i el tren se m'endú els meus pensaments. Va, em pensava que eres més valenta. 머지않아 기차가 다가오는 소리가 들리고 그렇게 둘은 잊을 수 없는 추억을 만들죠. Hi ha moments que haurien de ser eterns. 잠시 행복했던 과거를 떠올린 에드와르트는 Què hi feia vostè allà?
aparèixer en aquell pont vostè i jo? D'on va sortir? Va aparèixer del no-res? Quina casualitat. I com va arribar-hi fins allà? Quan vaig saber el que li havia passat, vaig decidir investigar sobre vostè. El vaig seguir a totes hores. Per què m'enganya? Vol fer-me tornar boig? Què vol de mi? Què m'està fent? Oblidar-se de tot això. No! Necessito tornar-hi. Ho necessito. En què un altre Eduard i una altra Elisa puguin ser feliços fins a la fi dels seus dies. Que una última vegada, sisplau. No, si no hagués conegut a l'Elisa, no em sentiria així. No sentiria aquest dolor que em mata. Preparat? 곧바로 또 다른 여행을 떠나게 되죠. 그는 엘리자의 오디션 장소로 향했고 Perdona, músic? Sí, ho intento, sí. Se'n retira els cabells de la cara i per sort li puc tornar a veure els ulls. 잠시 후 이곳에 자신을 발견한 에두아르트. Podria caure un altre cop. L'audició està tancada. Tio, sou iguals? Vinga. Desfugir cera i s'acaba. Es fes fum. 그가 다른 우주로 온 목적은 하나였는데요. No has de conèixer aquesta noia, la que cantava abans. Coneguis, em sents? És pel teu bé. 이곳에서만큼은 둘이 만나지 않기를 원했죠. Edu, 그런데 이때 Què vol? Per què em persegueix? 엘리자는 어떤 아저씨가 자신을 따라다니는 게 불쾌했고 Qui és vostè? Ara de debò, per què em persegueix? No és per res del que et penses, t'ho asseguro. I doncs? 슬프게도 에두아르트는 엘리자의 물음에 아무것도 답할 수 없었죠. No volies... Feu molt bona parella. És boig? Generós. Jo no m'ho pensaria. 늦은 밤, 에두아르트는 누군가의 집에 찾아오는데 그곳은 바로 자신의 집이었습니다. Volia parlar amb el seu fill, D'això, qui el demana? un amic. 에두아르트의 어머니는 아들과 똑 닮은 남자를 보고는 기분이 이상해졌고 Cridi l'Eduard. Maria. Truco a la policia? Tot està bé, està bé. 이곳에 에두아르트는 눈앞의 남자와 어색하게 마주하는데요. Bé, digue'm per què m'has dit i m'has fet tot això avui a la universitat. Jo estava casat amb una dona meravellosa. 2 fills. Tenies? Són morts. Carla, el Jan i la meva dona. Em sap greu? 도무지 이해할 수 없는 말들을 뱉는 남자. Em recordes a mi? He recorregut espais, temps remots per trobar-te i evitar-te a tu la mateixa desgràcia. No t'entenc. La que al final ha cantat amb el teu amic Òscar. La que jo he impedit que es trobés amb tu. Ella s'assembla molt a la dona que jo vaig estimar i que vaig matar sense voler. 대뜸 지갑에서 돈을 꺼내더니 D'aquí uns quants anys et serviran. Puc explicar-te moltes altres coses. El Barça l'any que ve guanyarà la primera Copa d'Europa. Au, va! Al cor d'Occident, a Nova York, amb un atac terrorista que sacsejarà el món. 어느덧 이곳에 에두아르트는 이 남자가 미래에서 왔단 걸 받아들이는데요. L'any 2002, si no em falla la memòria. 심지어 그를 자신의 집까지 데리고 오죠. Euro! Gràcies per donar-me xupluc, Eduard. Doncs em dic... Ja, Eduard. Esclar, perquè ets... 이때 엘리자를 만나지 말라고 재차 강조하는 에두아르트. Demanes unes coses ben estranyes, tio. Ha sigut una nit especial. 모두가 잠든 밤 에두아르트는 조용히 거실로 나가는데 Maria? Maria? Papa, sóc jo. Ah, no li diguis a la mama, eh? 그곳엔 늘 그리웠던 아버지가 있었고 둘은 허심탄회한 대화를 나누게 되죠. Papa, deixa de fumar. Encara he de pair això del teu germà. I aviat tu trobaràs feina i... Papa, jo em quedaré aquí. 에두아르트는 용기를 내어 생전에 못다한 말을 해봅니다. Que t'estimo tant. T'ho he dit mai que t'estimo. Amb aquestes paraules, no. Deixa de fumar. Demà mateix. 다음 날 두 사람은 어떻게든 만날 운명이었는지 Voleu anar al cine aquesta nit a veure un cicle de Woody Allen? Elisa, et presento un amic. No, no dic res. 에두아르트의 과거가 똑같이 되풀이됩니다.
Eduard, no. Eduard! 방해받은 두 사람은 황당할 따름이었고 Aquest home em persegueix. Merda! 이때 에두아르트는 처음 보는 자전거에 의아해하며 Deixa estar l'Eduard, perquè jo vull que moris de vella, de molt velleta, amb els teus fills nets i besnets donant-te la mà. 진심을 담아 엘리자를 설득하죠. 에두아르트는 이곳에 그가 있을 만한 장소를 찾아가는데 Com ho sabies que seria aquí? També és el meu lloc favorit. La bicicleta. Des de quan la tens? Me l'he comprat aquest migdia. Amb quins diners te l'has comprat? El pare, aquest matí, quan s'ha despertat, m'ha dit que volia regalar-me alguna cosa, com a mostra d'agraïment per les coses que li havia dit a la nit. 그제야 에두아르트는 자신의 말 한마디조차 다른 우주에 큰 영향을 미친다는 걸 알게 되죠. 그리고 다음 날 Bé, suposo que m'aclarirà totes les ximpleries que em va dir ahir, no? Perquè et vaig dir que no vull que et moris. Ho troba normal? Ja. 엄청난 사건이 발생하는데요. Primer us vau caure malament. Ella et va dir que eres una nena tonta i molt tonta. I els pares d'ell el van obligar a treure't a ballar. I tothom us va aplaudir i us vau fer un petó. Qui ets? Soc... 한순간 위기에 빠진 두 남자. 잠시 후 에두아르트는 병원에서 눈을 뜨죠. 하지만 여기엔 문제가 하나 있었는데요. L'Eduard, l'altre noi... És de Lucy. No pot ser, m'ho han pres. Marina? 그가 잃어버린 물건은 다름 아닌 평행 우주로 이동하게 해주는 팔찌였고 머지않아 에두아르트 앞에 나타난 엘리자. Què és això? 사건의 전말은 이러했습니다. Eduard! Eduard! No el toqueu! Soc metge. Elisa, ens vam fer un petó de petits i allò ens va condemnar. Has de sobreviure, amor meu. 그 순간 엘리자의 눈에 포착된 것. 바로 에두아르트의 팔찌였죠. 집에 돌아온 엘리자는 에두아르트를 처음 본 그때를 떠올리더니 Em deixes jugar? No. Que tinc molt mala persona. Em perdones? Però no et perdono. 이내 팔찌를 직접 착용해보는데 Sí, papa, res, que... D'acord. 잠시 후 순식간에 사진 속 장소로 이동한 엘리자. Mama? Crec que m'has confós, bonica. 그곳에서 엘리자는 보고 싶었던 엄마를 마주하고 믿을 수 없는 광경들을 목격하죠. 이어서 자신의 첫 키스 장면을 보게 되는데요. Perdoneu, us ha caigut això. 뻘쭘했던 에두아르트는 도망가고 Jo li volia fer un petó i tu no ens has deixat. Per què? Perquè no us he deixat fer-vos un petó. Tu me l'has estret. Elisa. Per què dius el meu nom? 엘리자는 그제야 에두아르트의 말이 사실이었음을 깨닫는데 L'Eduard de gran, de jove, de nen. Però potser ara són morts. Em fas por. Em fas molta por. 그 순간 다시 돌아온 엘리자는 손에 있는 인형을 보며 허상이 아니었음을 알게 되죠.
엘리자는 곧 에두아르트를 자신의 집에 데려오는데요. També voldré que m'expliquis per què em vas dir tot el que em vas dir abans de desmaiar-te. Entre altres coses, em vas dir... amor meu. 그녀는 자신이 겪은 일이 도무지 믿어지지 않았지만 Jo també m'he vist a mi mateixa. M'ho he posat al braç. El llum blanca m'ha envoltat de sobte i he aparegut allà, a la festa, amb tothom, viva, un altre cop. I la nena ho he impedit sense voler. No els he deixat. No t'entenc. 이윽고 모든 걸 받아들였죠. No pot ser que no ho veus. 그럼에도 에두아르트는 엘리자가 오래도록 살기를 바랐고 Tu no ets ella. Sí, sóc ella. Tot és mentida. Tinc la prova irrefutable que el que dius no és veritat. 그러자 엘리자는 2개의 인형을 건네며 Què és això? Ho saps perfectament. I mira aquesta, tota nova. Mira-la. Com s'explica això, si no? 그러나 두 사람의 시련은 여기서 끝이 아니었습니다. 이곳에 에두아르트는 결국 깨어나지 못한 채 죽음을 맞이하죠. Hòstia, quina merda, tio, quina puta merda. Ho sento molt. Encara no me'n sé venir. Ho sé. Tenia un fill, vostè? 2. I algun dels dos? Tots 2. Ho sento. Puc abraçar-la? 우주 너머에 서로를 위로하는 두 사람. On vas? 하지만 에두아르트는 모든 일을 자신의 탓으로 여기며 Tu no ets ella, no t'hi assembles gens! Deixa! És més conservar la teva vida que lliurar-te totalment als altres. 결국 에두아르트는 원래의 세상으로 돌아가는 걸 택하죠. Doctora Everest? 한편 에두아르트가 사라진 내내 누구보다 힘들었을 사람이 있었는데요. Mama. Sí, sóc jo. Pensava que eres mort. 그가 다녀온 우주에서의 시간은 자그마치 7개월이었고 Saps tot el que hem arribat a fer per trobar-te. Fins i tot vaig anar a la tele, jo. Demà us ho explico tot. Mama, estic molt cansat, me'n vaig a dormir. 그때 Escolta, 3 o 4 mesos després que te n'anessis, vas donar aquest sobre per tu. Estimat Eduard, i això ha acabat amb les meves forces. No pateixis. 그는 다급히 편지 속 주소로 향하고 Això és aquí, oi? Acompanya. 곧이어 마주한 두 사람. 둘은 서로가 무사하단 것에 안도의 한숨을 내쉬었죠. 에두아르트가 겪었던 사고에는 공통점이 하나 있었는데요. Sempre és un accident. I sempre és un accident provocat per un cotxe. No hi ha cap camí que no acabi amb un accident violent i terrible. El dispositiu funciona, però... No, també m'ha servit per tornar a veure l'Elisa. 에베레스트 박사는 곧바로 그의 마음을 알아채더니 Volia que es quedés allà amb ella, que no tornés. Massa diferència d'edat. I el pobre Eduard no podia fer-ho, no? 어느덧 에두아르트의 주변인들은 매번 사라지는 그에게 화가 나 있었고 Tots t'hem trobat molt a faltar, aquests mesos. Ens de feina... No calia que ho féssiu. Com que no? Estava perfectament. Mesos i mesos sense comunicar-te amb nosaltres i tu estaves perfectament? Ens has fet patir d'una forma gairebé inhumana. Per què no donaves senyals de vida si estaves bé? No ens ho mereixem, això. Som la teva família. Està bé, ho intentaré. 하지만 이들에게 에두아르트의 말은 어이없을 따름이었죠. Ara, d'acord, és el que no pareu de repetir-me i de recriminar-me. Que anava molt més lent que el vostre. Quin tren, de què parles? No, mama, el tren és una metàfora. I tots vosaltres hi éreu amb mi, i només uns quants dies. Fins i tot qui? L'Elisa, la teva filla. Què? 무엇보다 에두아르트는 극도의 불안을 겪고 있었는데 Què dius? Faig mal a la gent que estimo. Dius coses sense sentit. Vols parar? Tu i jo anem a fer una copa. 곧이어 오스카르는 놀라운 사실을 말해줍니다. Em va dir que mentre l'Elisa era viva, s'ho havia estat amagant fins i tot ella mateixa. 다른 우주에서 그랬듯이 클라라는 에두아르트를 짝사랑해온 건데요. Que ella i jo vam tenir una història quan l'Elisa i jo passàvem una crisi. Sí, perquè a més jo de la crisi que vau tenir amb l'Elisa sí que me'n recordo.
I per què no me'n recordo jo? O perquè encara no tens el cap per pensar cap cosa negativa d'ella. 에두아르트가 집에 들어가려던 그때 잊고 있었던 과거 엘리자와의 불화를 떠올리는데 에두아르트는 친구들 앞에서 멋대로 엘리자의 고민을 언급했고 Aquest home que la té marejada. Té marejada per què? Se li ha fotut al cap que l'Elisa ha de fer un recital de cançons a no sé on. Però no és professional. I què? Que puc parlar per mi mateixa? 그런 에두아르트에게 화가 난 엘리자. Estic embarassada. Sí, estic marejada. 생각지도 못한 임신 이야기에 당황한 에두아르트. Gràcies. I no has trobat cap moment ni un per dir-m'ho abans de fer-te la prova? Estat amb la idea de... La de ser idea? pare. Això no és cap idea. 사실 엘리자는 임신과 육아로 끊길 커리어가 걱정되었죠. Que potser jo, en aquest moment de la meva vida, pugui no estar preparada per tenir un fill? Si pots anar a passar la nit a casa dels teus pares, millor. 마음이 복잡해진 에두아르트는 클라라에게 고민을 털어놓았고 다음 날 그는 루이스와 가까워 보이는 엘리자의 모습을 목격하죠. 심란했던 에두아르트는 술 기운에 그만 실수를 하는데요. 다행히 이를 저지르기 전에 멈춰진 관계. 이내 정신을 차린 에두아르트는 Eduard, ets molt pesat. Sí, m'he comportat com un idiota, com un impresentable, com... Per què sou tan covards, els homes? 용기를 내어 엘리자를 찾아갔고 Entro o no entro? Només vull que sàpigues el que a mi m'agradaria. Si tu després decideixes fer una altra cosa, em quedaré fet pols, però ho respectaré. Vull que fem una vida en comú. Si tu també ho vols. Tota la vida. I morim tots dos arrugats, abraçats, rodejats dels nostres nets i dels nostres besnets, si pot ser. 모든 게 기억난 에두아르트는 곧장 에베레스트 박사에게 달려가더니 No ho hauria de fer. 그렇게 또다시 여행을 시작하는 에두아르트. 한편 이곳에 에두아르트는 클라라의 남편으로 살고 있었죠. 어째선지 이곳에 에두아르트는 다리를 절었고 그리고 에두아르트와 헤어졌던 엘리자는 Anul·lant el concert per això dels atemptats. Qui és ella? 유명한 가수가 되어 있었죠. 오랜만에 에두아르트를 만난 엘리자는 기뻐하며 Quan t'he vist, he pensat, veu? 엘리자는 노아가 찾아온 에두아르트를 보며 마음이 착잡했고 Que portem 4 anys sense veure'ns no vol dir que ja no m'importis. Com es diu, la teva malaltia? 에두아르트는 성공한 엘리자를 보자 마음이 뿌듯했는데요. Perdona. Tu per mi ets... M'alegro molt que t'hagi anat tan bé i... Per què has aparegut ara? Tants anys negant a veure'm i ara... És que no recordo. 그는 처음 듣는 이야기에 당황하며 Perdona, jo tampoc et guardo cap rancor. Elisa, estimada, t'espero a l'escenari. 이곳에 엘리자는 교수였던 루이스와 연인이 되었지만 그에게 불만이 많았는데 Si no estigués en deute amb ell ja l'hauria engegat fa temps. Què fas aquesta nit? Doncs no. Després de l'assaig et convido a sopar. 잠시 후 무대 위에서 빛나는 엘리자를 바라보는 에두아르트. 한편으론 자신의 옆에서 평범하게 살았던 엘리자를 떠올리니 슬퍼졌죠. 에두아르트가 클라라와 잘 살고 있다고 생각한 엘리자는 No has trucat? Per avisar-los que arribaràs tard totes les famílies, no? Sí. No es preocuparàs? Elisa, la Clara i jo no som parella. 하지만 에두아르트는 이 순간만큼은 엘리자에게 집중하고 싶었죠. A casa dels meus pares. Saps perfectament qui viu a casa dels teus pares.
Jo? De la mort dels teus pares també? 충격적이게도 이곳에서 에두아르트의 부모님은 4년 전 이미 사고로 세상을 떠난 상태였죠. I la Clara i els nens? No en saben res. Vull viure el temps que em queda, disfrutant cada moment. La Clara Deixa estar la Clara, Elisa. Entre ella i jo no hi ha res. és la mare dels teus fills. No. La mare dels meus fills hauries hagut de ser tu. No la tornaré a trucar perquè encara semblarà que... Si et diu alguna cosa, m'ho diràs? 4년 전 헤어질 위기였던 두 사람. 내심 그가 문을 열기를 바랐던 엘리자는 착잡했고 결국 엘리자는 커리어를 쌓는데 집중하기로 하죠. Endavant, fem el concert. És que no puc demanar-li a ningú més. Si se'n retira els cabells de la cara. 그렇게 엘리자는 승승장구하며 자신의 앨범을 발매했고 I tant, l'he portat per tu. I on serà el proper concert? No me'l penso perdre. He enviat invitacions a l'Eduard per tots els concerts, però no... És que m'ho està passant... Les claus del seu pis els hi pots tornar? És que crec que és millor que els hi tornis tu. 얼마 후 지별세를 돌려주기 위해 에두아르트의 부모님을 만난 엘리자. S'havia quedat amb... Amb l'Eduard sí, vindrà de seguida. Adéu, m'alegro molt de... Espera! Fa més d'un mes que estem separats i els teus pares no en sabien res. 엘리자는 한 달이나 연락이 없던 에두아르트에게 폭발했고 I per dir-ho als meus pares. Per dir als teus pares? Què fas? No. Em vas deixar tirada quan més et necessitava. Què volies que fes? 에두아르트는 엘리자가 아이를 지웠다는 사실을 알게 되죠. 이내 멀리서 에두아르트의 가족을 지켜보던 엘리자. 이 사고로 결국 에두아르트의 부모님은 돌아가셨고 No ho superarà mai. No et vol veure mai més. 에두아르트와 엘리자의 인연은 끝을 맺게 되었죠. Després de l'èxit esclatant del primer concert al Palau de la Música, No ens hem tornat a veure des de llavors. 그 후 엘리자는 에두아르트 부모님의 집을 샀고 Des que te'l vaig comprar tenia unes ganes d'ensenyar-te'l. 4년 만에 만난 에두아르트를 집에 데려오죠. Bé, t'agrada o no t'agrada? No t'agrada. No he dit això. Ens coneixem. Tu no saps qui és que somia amb tu cada nit des que vas desaparèixer de la meva vida. Sempre faig desaparèixer la gent que estimo. 엘리자는 에두아르트가 더는 힘들지 않기를 원했고 Tu no vas tenir la culpa d'aquell accident. Tu no en vas tenir la culpa. 서로를 그리워했던 이들은 둘만의 시간을 보내게 됩니다. 다음 날 쪽지를 두고 사라진 엘리자. He anat a veure la sortida del sol. 에두아르트는 엘리자가 있는 곳을 단번에 찾아왔고 Trigues molt? No. Què hauria passat si... 사실 엘리자는 에두아르트와 헤어졌던 시간을 후회했는데 Jo hauria entrat a casa fet un mar de llàgrimes i m'hauria agenollat als teus peus i t'hauria dit que si tu volies podíem fer una vida en comú tots dos. De fet, la primera seria una nena i no es diria Carlota, es diria... Carla. Que és com Carlota però més modern. 아이들 얘기를 하자 기분이 좋아진 에두아르트. De fet, ens donaria tantes alegries que al cap de poc en tindríem un altre. I seria un nen. I no es diria Joan, com el teu pare. Es diria... Jan. Jan. Un nen meravellós. L'única pega és que no series una cantant famosa i mundialment reconeguda. I tots quatre seríem feliços i no tindríem cap problema. 그러나 겪어보지 못한 행복은 그저 헛된 희망 고문에 불과했고 On pugui passar una cosa així. N'hi ha d'haver algun. Jo sóc jo i punt. 엘리자는 곧 에두아르트를 정식으로 콘서트에 초대하는데요. Perdona'm si he estat desagradable. M'odio quan recordo com havia arribat a dependre d'algú altre. He deixat una invitació a nom teu a la taquilla. És el taxi que le ha dado a la tele. Fins després. 잠시 후 엘리자는 관객석에 있는 에두아르트를 바라보며 I ara, per acabar,
Ha vingut un gran amic. És una de les persones que més he estimat a la meva vida. Per tant, m'agradaria dedicar-li aquesta cançó. Si se'n retira els cabells de la cara, fins i tot a tocar sembla lluny. 에드와르트에게 진심을 전하는 엘리자. Gràcies per ser aquí en una nit tan especial per mi. 그 순간 Aquí dalt, aquí dalt. 놀랍게도 콘서트장엔 이곳에 에드와르트가 와 있었죠. 당황한 에드와르트가 콘서트장을 빠져나오던 그때 Vostè! Esperis! Aquesta cimera, sisplau. I una merda. Òscar, prou! No, per què? Perquè ets com l'Eduard. 에드와르트는 놀라 도망치지만 Fins que no s'aclareixin els fets haurà d'acompanyar-nos. 결국 경호원들에게 잡히는데요. S'equivoca. Jo només volia tornar a casa. És una bomba? 하지만 사실을 말할수록 미친놈이 될 뿐이었죠. Es pensa que li hem passat aquesta història? A veure com ens ho explicarà, això, ara. 두 명의 에드와르트가 마침내 서로를 마주하고 Ens coneixem? Sóc parent teu. El germà petit del teu pare. El Manel. Vaig marxar fa molts anys. Menteixes, el meu pare era fill únic. Jo tenia 15 anys, era un rebel i vaig fugir. Et va posar Eduard per mi. Perquè en el fons m'adorava. I jo a ell. I si tant els estimaves, per què no vas venir quan van morir? Contesta! Podem parlar de tantes coses, Eduard. No sé de què parla. L'accident. El que tu vas provocar. 복잡한 얼굴로 이곳에 자신에게 말하는 에드와르트. Encara seríem vius. Ets un fill de puta! Tens tota la raó. He perdut la meva dona i els meus 2 fills gairebé de la mateixa manera que tu els teus pares. M'encantaria poder dir-te que no en vas tenir la culpa. No puc. Trucar perquè se l'emporti la policia. No, espera't. Que només amb això tan petit viatja per universos. Bomba. Una bomba? 이내 보안이 약해지자 에드와르트는 탈출을 시도하는데 I vostè calli! Ajuda'm a sortir d'aquí, saps si hi ha alguna sortida per darrere? Meravellós. Me n'he d'anar. Espera't. Pensar mentre fèiem la mort. 엘리자는 낯선 에드와르트에게서 진짜 사랑을 느꼈는데요. Però estic enamorada de tu. Mai havia sentit amb ell el que vaig sentir amb tu ahir. Ara, quan l'he tornat a veure, me n'he adonat. Tu ets com ell, però no ets ell. No em deixis per sempre. 하지만 또다시 위기가 찾아오고 에드와르트는 빠르게 도망치는데 이번에도 역시 차 사고가 문제였죠. Em deixaves. 그때 에드와르트를 뒤쫓아온 경호원. Quiet! Quan fa que sóc fora, avis? Només 20 minuts. 에베레스트 박사는 돌아온 에드와르트에게 중요한 질문을 하죠. I sense reserves d'aquella dona meravellosa. Per què no s'hi ha quedat? Ja havia decidit tornar. 차마 답하지 못하는 에드와르트. Em sembla que ja sé la resposta. Quan ella a terra i em va dir que jo en aquell moment l'havia deixat, vaig pensar 하지만 에베레스트 박사는 그의 마음을 꿰뚫고 있었죠. Que mai l'hauria pogut estimar com a la seva Elisa. Mai hauria sentit per ella ni una petita part del que sent per la seva dona. Sí. Aquella dona s'està convertint en un mite. 에드와르트는 문득 아들 잔이 그린 그림을 발견하고는 Tu hi eres? Per què no hi vaig anar? El teu cap et va posar una reunió d'última hora i no li vas poder dir que no. S'ho va agafar malament, el Jan. No parava de mirar la butaca buida. 그림 속엔 아들이 하계회 무대에 선 모습이 담겨 있었죠. Ho ha fet per compartir amb tu la seva felicitat. 에드와르트는 일 때문에 아들 하계회에 못 간 게 후회되었고 No m'amaga res. Ja li he dit, veure els meus fills i prou. El dia a dia, la quotidianitat, els moments
ridículs que també omplen la nostra vida i segurament li donen més sentit que els grandiloqüents, els tràgics. 그는 바쁜 아빠가 아닌 좋은 아빠로서 아이들과 함께하고 싶었죠. I ara necessito un dia feliç, que no ho va ser prou per una covardia ridícula meva. El bategar de les ales d'una papallona. No hi ha viatge sense conseqüències. 에베레스트 박사는 그가 자꾸만 변화를 일으키는 게 불안했는데 그러나 에드와르트는 이미 마음을 굳게 먹었죠. Aquest serà l'últim viatge. Sí. S'ha preguntat mai per què hi ha tanta bellesa a les ales d'una papallona? 그는 다른 우주에 가자마자 이곳에 자신과 마주쳤고 Para! Ho sento, però és que no se m'acut res més. 그렇게 아들 잔이 무대 위에 오르고 I esperit tendre estan de... I el fa somriure. Hola, mamma, perdó pel retard. 처음 보는 아들 공연에 잔뜩 신이 난 에드와르트. Bravo, jo tampoc havia estat les meitats, bravo! 그 시각 이곳의 에드와르트는 Socors! 곧이어 성공적으로 공연을 마친 아들 잔. I si aplaudiu, tanmateix, que us ho pagaré amb escreix. 에드와르트는 잔의 공연을 봤단 사실에 가슴이 벅찼죠. Et quedaràs aquí tota l'estona? 에드와르트는 엘리자에게도 진심 어린 조언을 전하는데 Deixa les classes. Torna a cantar. Mira aquesta sala. Si tu ara fossis allà dalt cantant per tots nosaltres, emocionats, no em diguis que mai no has somiat una cosa així. 남편의 진심을 느낀 엘리자는 감동했고 T'ha agradat? M'has fet riure, ets el millor. 그리웠던 아들과도 인사를 나누던 중 그곳에는 신고를 받은 경찰들이 와 있었죠. 이윽고 시작된 추격전. 도망치던 에드와르트는 나비를 발견하는데 S'ha preguntat mai per què hi ha tanta bellesa a les ales d'una papallona? 이곳의 에드와르트는 눈앞에서 남자를 놓친 게 믿어지지 않았죠. 제자리로 돌아온 에드와르트는 에베레스트 박사를 찾아가는데 Vinc a veure la doctora Everest. No hi és. 에베레스트 박사는 협심증으로 쓰러진 상태였고 Vés a veure què diu. De moment està estable dins la gravetat. Quina relació hi té? Ella és la meva millor amiga. 문제는 그녀의 신원이 불분명하다는 거였죠. Ni sabem si és al·lèrgic a algun tipus de medicament o... 몸이 약해진 에베레스트 박사를 보며 마음이 아픈 에드와르트. Els ha vist? Sí, sí. Vagis a casa amb els seus. Estiguis amb ells, el necessiten. 에드와르트는 제일 먼저 어머니에게 마음을 표현하는데요. Ets la millor mare que cap fill pugui tenir al món. No et mereixes tot el que t'estic fent passar. 한편 친구들은 계속 사라지는 에드와르트를 이해할 수 없었는데 No ens deixaràs així, no? He estat veient la Lisa i els meus fills tots aquests dies que he estat fora. Bé, altres versions de tots nosaltres en altres universos. I a mi mateix. 급기야 친구들은 에드와르트의 정신 상태를 걱정하기 시작했죠. Gairebé fa 3 dies que no la veig. Qui? Com que qui? La doctora Everest? Per què em mireu així? Que viatges a altres universos amb un aparell que ha fabricat una sí. No em creieu? 결국 에드와르트는 친구들에게 직접 확인시켜 주려 하는데요. Jo li he dit que necessito veure la doctora Everest. I li dic que no hi ha cap senyora Everest. Li han donat l'alta. No, deixeu-me, la doctora riu se'n va. 납득할 수 없던 에드와르트는 케어 호텔을 거쳐 Rere. Què fa? No siguis ridícul. Que li dic que no es pot passar. No. Quedis amb mi, tio! Quedis amb mi! Para. Edu, fora! Fora! 에베레스트 박사의 집으로 향합니다. 그런데 이게 어찌 된 걸까요?
Això no està passant. És aquí on vius. 이곳엔 에베레스트 박사의 흔적이 모두 지워져 있었고 Us he dit que vingueu! Eduard, on vas? No pot ser. No. I aquí és on dorms. 어느새 친구들은 에두아르트를 안타깝게 바라보고 있었죠. Quan s'ha arribat al grau de deliri, fa por que es quedi així per tota la vida. 그날 밤 에두아르트의 집에 찾아온 장인어른. I em moriré sense descendència. Tu encara pots fer refer la teva vida. És impossible. 엘리자의 아버지인 그는 아내가 죽기 전 엘리자에게 했던 말을 떠올리는데요. El meu final, ho saps, oi? Escolta'm només. Des que vas néixer ho vaig saber. Faràs coses importants. Ho has de prometre. El què? Seràs un artista tan i tan gran que en un futur fins i tot t'estudiaran. 그리고 여기에는 반전이 있었는데요. L'Elisa volia fer ciències, 놀랍게도 엘리자는 원래 과학을 공부하고 싶어하는 학생이었죠. però va fer lletres. Si no hagués fet cas a la seva mare, potser hauria triat un altre camí. Una persona em va dir, no fa gaire, una frase que em va fer pensar molt. L'univers no només té una història, sinó que té totes les històries possibles. 왠지 에베레스트 박사가 생각난 에두아르트는 Qui t'ha dit aquesta frase? Més gran? T'has tornat a enamorar. Què? És estrangera, és americana i la doctora Everest. Com se diu? I no és pas doctora, home. Es diu Betty. Fa uns mesos, poques setmanes després de la mort de l'Elisa. Ella també ha patit moltes desgràcies. Ens consolàvem mútuament. Però després ella sempre marxa sense deixar ni rastre, no? 이때 장인어른은 찍어둔 사진이 있다며 보여주는데요. És ella. No te n'adones. 한편 에베레스트 박사는 에두아르트와 처음 만났던 바로 그 장소에 있었죠. La necessito. 다행히 늦지 않게 나타난 에두아르트. Per què ha buidat el laboratori? Què n'ha fet el portal? 에두아르트는 마지막으로 한 번만 더 포털을 건너고 싶었는데요. A un univers en què la bifurcació no depengui de mi, sinó de la vida d'una altra persona. L'Elisa, la meva dona. Trobar l'univers en què tots dos puguem viure sense que cap accident, cap tragèdia vingui a destrossar les nostres vides. 그는 엘리자가 다른 우주에선 진짜 원하는 삶을 살기를 바랐죠. Ella va triar lletres. Un univers en què tries l'altra opció. 그렇게 엘리자의 행복을 바라며 마지막 여행을 시작하는 에두아르트. Potser no funcionarà. 마침내 도착한 다른 우주에서는 노벨 물리학상 수상자가 발표되는 중이었고 The brand new Nobel Dr. Lisbeth Everest. 곧이어 등장한 에베레스트 박사의 정체는 다름 아닌 엘리자였죠. 이곳에서의 엘리자는 자연계를 선택하는데요. Aquesta nit he decidit canviar d'opció. 사랑하는 엄마를 병으로 떠나보낸 그녀는 시간을 멈추는 법에 대해 연구하고 싶었죠. Perdona, ens hem llegit el teu article sobre matemàtica aplicada a l'horitzó d'esdeveniments i no t'has plantejat mai orientar el teu futur cap a l'astrofísica? 바로 그때 Perdona. 엘리자는 곧 에두아르트가 흘리고 간 포스터를 발견하죠. 엘리자는 에두아르트를 따라 오디션장에 들어갔고 No, vostè no, sisplau. És que no tenim cap guitarrista. Alguna peça que li agradi? Va tan ràpid el cor... Però és una llàstima que no la pugui cantar. Jo sí que puc. 둘은 즉석 공연을 펼치는데요. Tan ràpid el cor és tan evident quan em dius però tu no en saps res de mi. Espera, ets cantant professional? No. 루이스는 엘리자를 향해 찬사를 보내지만 Però agafeu-los a ells, que
Ho han fet molt bé. 함께 무대에 섰던 두 사람은 점차 가까워지고 És difícil de dir. Al Montcalm hauràs de buscar un nom ben sonor que s'entengui a tot el món. L'Everest. Ja està. 엘리자의 음악 재능을 눈여겨본 에두아르트는 Només que em donis la mà. Però tu no. No pot ser que cantis com cantes i estudis el que estudies. Sorgides després de la gran explosió que va donar pas a l'existència. Jo el que estudio, per tant, és la música de l'univers. Aquí visc jo. On podem anar? N'hi ha un. Abans puc fer-te el segon. No. 사실 엘리자는 에두아르트가 누군지 이미 알고 있었는데요. Vull el tercer. Eduard Marina. No et perdono, però ballaré amb tu. Elisa, tu creus en el destí? No. 에두아르트와 길에서 부딪힌 그때부터 어린 시절 함께 춤췄던 꼬마란 걸 알아챘었죠. Amb qui he somiat tots aquests anys? Ho he pensat des del principi. Abans m'ha sabut greu que no em reconeguessis, però no sé si m'agrada gaire. Espera't. Què fas? Què ets boja? 곧이어 기차가 지나가고 그렇게 둘의 사랑은 시작됩니다. Hi ha moments que haurien de ser eterns. 머지않아 엘리자는 물리학의 두각을 보이며 유학을 떠나게 되었고 6 anys? L'Eduard diu que no tornaràs. Que els Estats Units mai deixen anar els genis. I si us caseu? 그치만 엘리자는 아직 결혼하기엔 이르다고 생각했죠. No sóc de casar-me. No m'ho ha demanat mai. Et trobaré molt a faltar, Elisa. 시간은 빠르게 흘러 대망의 디데이가 찾아오는데요. Si no ens acomiadem, si... 둘은 언젠가를 기약하며 애틋한 이별을 하게 되죠. 한편 미국 사람들은 몽칼렘이란 이름을 꽤 어려워했고 Miss Montcliffe. Call me Everest. That has many implications in quantum physics. 그때부터 그녀는 에베레스트란 이름으로 명성을 날리기 시작했는데 My sincerest congratulations. 빛나는 업적을 세운 엘리자에겐 반가운 손님이 와 있었고 Everest. Aquest nom. A mi. 바로 에두아르트였죠. Em fa feliç veure que les coses t'han anat tan bé. 그와 함께 있는 시간이 꿈만 같았던 엘리자는 No te'n vagis. Vull que et quedis aquí, amb mi. Jo ja tinc la nacionalitat americana. Pots buscar aquí una feina d'economista. En aquests 12 anys que hem estat sense veure'ns no hi ha hagut ni un sol dia que no hagi pensat en tu. Fins que ens fem vells i ens morim tots dos, arrugats, rodejats dels nostres nets. Perdona si he estat una covarda i no he sabut dir-te això abans. 그렇게 에두아르트는 엘리자의 옆을 묵묵히 지켰고 Us he trobat a faltar. 엘리자는 가정과 일 두 마리 토끼를 모두 잡는 데 성공하죠. Amor, és una trucada molt important d'Estocolm. The person who has revolutionized the brand new Nobel Physics Prize, Dr. Lisbeth Everest. Many scientists say that theory of everything will open its doors to a new era in world science. Love. Love is, in fact, the only force that moves this universe, and I am sure the one who crosses and unifies all possible universes. Eduard, ets el meu tot, sempre. Eduard, va dir que la reina vol que vagi amb ells al cotxe. 에두아르트는 엘리자가 수상의 기쁨을 누리도록 자리를 피해주는데요. Jo també, amor. 하지만 이들의 행복은 Bomb inside the building. 결국 엘리자는 죽은 에두아르트를 그리워하며 포터를 만든 거였습니다. 당신을 만나지 않았더라면은 독특한 세계관을 다룬 SF 판타지 로맨스 드라마인데요.
흔한 타임루프라는 소재 안에서 평행우주라는 개념을 활용해 더욱 흥미로운 이야기가 펼쳐지고 있죠. 이 작품은 시간에 대한 묵직한 메시지를 전하기도 합니다. 바로 카르페 디엠인데요. 지금 살고 있는 현재의 이 순간에 충실하라는 뜻이죠. 보고 나면 여운이 남는 따뜻한 작품이니 넷플릭스에서 당신을 만나지 않았더라면을 찾아보시길 추천드립니다.